Hi, hello guys. Good day everyone. Thank you kayo ninyo guys sa mga subscriber ko. Salamat jud kayo ha. Thank you so much. Thank you sa mga suporta ninyo guys. Salamat. Dayon silent viewers, thank you very much. Hi, hello, shout out dyan. Kumusta na kayong lahat? How are you everyone? Mga silent viewers ko, thank you so much. Thank you sa panonood ninyo guys. Salamat jud kayo. Thank you. And mga nagsuportang sa akin. Salamat jud kaayo. Salamat. Thank you so much. Dito lang ako naglingkod, nagpasalamat sa inyo guys. Salamat jud kaayo everyone. Thank you all viewers and supporters. Thank you. Salamat. Shout out sa lahat ng vlogger sa YT World. Shout out. Apil na si Nanay Marian sa vlog. Shout out to me. Unya ka mo pag-amping-amping gid in town mo guys kasi madulas ngayon, maulan. So salamat jud kayo all viewers and silent viewers and subscriber. Thank you so much. Bye-bye.